کہا کہ سایہ شخص از شخص لطیف ترست، کسی چیز کا سایہ اس شے سے زیادہ لطیف تر ہوتا ہے. تو کہا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چے مانا دارت، تو سایہ کیسے ہو سکتا ہے یار؟ جس کا رب نے سایہ بھی نہیں بنایا اس کا ثانی کہاں سے ڈھونڈو گے؟ جس کا سایہ بھی نہیں بنایا اس کے خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ یہ تمہارے خبث باطن کا اظہار ہے، یہ تمہاری خواستوں کا، تمہاری جبلتوں کا اظہار ہے. یہ تم اپنے لیے جو ہے وہ اپنے لیے گڑے کھود رہے ہو، تم اپنے آپ کے لیے جہنم خرید رہے ہو. جہنم کے کتے تو تم پہلے ہی ہو، لیکن تم یہ اپنے لیے اور زیادہ جو ہے وہ ظلمتوں اور اندھیروں کے راستے تلاش کر رہے ہو. باقی رہی بات میرے اور آپ کے آقا و مولا کی عظمتوں اور رفتوں اور حضور کی شانوں کی کہانی، یار تم جو بولتے رہو میرے محبوب کے سر پہ آج بھی اور کل بھی ورفعنا لک ذکرک کا سایہ موجود ہے، اور کائنات کا ایک ایک گوشہ اور ایک ایک کونا حضور کے ذکر کی مہک سے منور ہے. اتنا تذکرہ آپ نے کبھی کسی کا نہیں ہوتا دیکھا ہوگا جتنا میرے حضور کا ہوتا ہے. آج دنیا کے اوپر کوئی مجھے بتاؤ نا جس کا یوں نام ہو. ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، میں نے حضور جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. اور حضرت حسان بن ثابت بولے دیکھتے کیسے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. شیخ احمد سرہندی علیہ رحمہ بولے مثل او در عالم امکان متصور نیست، حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے. اور اقبال نے اس کا ترجمہ اپنے لہجے میں یوں کیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. جب تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تو خاکے کیسے تراشے جا سکتے ہیں؟ صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا؟ جنہوں نے دیکھا وہ بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بتاؤ حضور کیسے تھے؟ یار تم نے نہیں دیکھا. کہا ہمت ہی نہیں تھی کہ آنکھ بھر کے دیکھ سکتے. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، جس زمانے میں میرے حضور آئے اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا؟ اہل علم کی مجلس ہے، آپ مجھے بتائیے. عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، تو بہت چند لوگ ہوں گے جو بتا سکیں کہ اس زمانے کے خاقان کا نام کیا تھا. اچھا چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کیسر کا نام کیا تھا؟ یہ اس دور کی سپر طاقت کا حکمران تھا، اس دور کا ٹرمپ کہہ لیجئے. لیکن اس مجلس کے اندر شاید اس دور کے کیسر کا کوئی نام بتا سکے. چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ تو شاید یہ بھی چند لوگ بتا سکے. اور اگر میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ یار اس دور کے کیسر کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے کسرا کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے، اس دور کے خاقان کا نام تو کسی کو یاد نہیں ہے. لیکن میرے محبوب کا نام تو محبوب کا نام رہا. اس کے جھولتے ہوئے پھریرے تو سر عرش تک جھولتے ہیں، لیکن حضور کی دہلیز کا خاک نشین بلال حبشی نام تو اس کا بھی نہیں مٹا، تو محمد عربی کا نام کون مٹا سکتا ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. رومی شہنشاہ کا نام مٹ گیا اور میرے محبوب کا نام کل بھی باقی تھا، میرے محبوب کا نام آج بھی، محبوب کے غلاموں کے نام بھی باقی ہیں. تو جب غلاموں کی یہ شان ہے تو آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تمہارا تھوکا تمہارے منہ پہ پڑے گا. چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. تھوکنے والے کا اپنا منہ ہی گندا ہوتا ہے. تمہارا اپنا منہ غلیظ اور گندا اور گندا ہوگا. مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کائنات کے اوپر جھنڈے میرے محمد عربی کے ہی جھولتے رہیں گے.
फुरेरे उन्हीं के ही लहराते रहेंगे, तस्करे उन्हीं के रहेंगे और खुशबुएं उन्हीं के नाम की फैलती रहेंगी। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए। उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई। जब वो सैर को जाया करते, सर पे बादल साया करते। कल कमर लैलतल बद्र लम अरा कबलहू वला बादहू मिसलहू। क्या पूछते हो? 14वीं रात का चमकता हुआ चांद थे मेरे हुजूर। अल्लाह अकबर। हुजूर के हुस्न की कहानी, हुजूर के जमाल की खूबसूरती उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछिए। एक दिन चरखा काट रही थी। कम से कम जो मेरी उम्र के लोग हैं उन्होंने तो देखा होगा कि हमारी माएँ चरखा काटती थी, और चरखा काटते हुए जो खूबसूरत आवाज पैदा होती है, वो दिल नवाज सदा जो है वो रूह तक उतरती महसूस होती है, और वो क्या कैफ तारी कर देती है। तो उम्मुल मोमिनीन चरखा काट रही थी और आका करीम अलैहिस्सलाम कोई घर के काम में मसरूफ थे, और उस काम की वजह से हुजूर की पेशानी पर कतरे नमूदार हुए, पसीने के कतरे, जिसके बारे में उलमा फरमाते हैं, सहाबा रिवायत करते हैं कि हुजूर का पसीना मोतियों की तरह था, खुशबूदार भी था, चमकदार भी था। तो मोतियों जैसे कतरे नमूदार हुए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुबारक पेशानी पे। वो पेशानी, अल्लाह अकबर, वो किसी ने कहा रुख के आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ। अगर आपका ज़ौक हो तो रुख के आईने में मुसव्विर जड़ा हुआ, माथे की हर लकीर पे कुरान लिखा हुआ। कैसी तलते ज़ेबा, कैसी खूबसूरत पेशानी। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक अबरू खमीदा थे, और दो अबरुओं के दरमियान ऐसे मेहराब बनती थी, और आका करीम जब इमामा बांधते तो हुजूर की खमीदा जुल्फें झुक करके हुजूर की पेशानी पर जब आ जाती तो इस तलआते ज़ेबा पर स्याह जुल्फों का जो रंग और जमाल होता, आपके इमाम कितनी खूबसूरती के साथ उसका हुस्न बयान कर रहे हैं। आपकी तवज्जो हो तो ये शेर आपके कल्ब को ठंडक और तस्कीन भी पहुंचाएगा। और आप देखें शायरी क्या होती है, शायरी का और सुखनवरी का कमाल और जमाल क्या होता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दो अबरू और उनके दरमियान हुजूर की मुबारक जुल्फ का लटका हुआ बाल, और वो भी थोड़ा सा खम लिए हुए। तो खमे जुल्फे नबी साजिद है मेहराब अबरू में। खुदाया तू ही वाली है स्याकाराने उम्मत का। खुदाया तू ही वाली है स्याकाराने उम्मत का। वो तलाते ज़ेबा हुजूर काम कर रहे थे, पेशानी पर कतरे नमूदार हुए। उम्मुल मोमिनीन चरखा काटती हैं और उनकी नजर पड़ गई। जो ही नजर पड़ी तो ऐसी खोई कि चरखा खुद ब खुद धीमा होता चला गया, और फिर ऐसी खो गई कि चरखा भूल गई और हुजूर की पेशानी को देखती रही। जब आवाज मदम हुई और फिर खत्म हो गई तो हुजूर ने सर अनवर उठाया और कहा, आयशा क्या हुआ, चरखा चलाना छोड़ दिया? तो हुजूर ने जब ये कहा तो उम्मुल मोमिनीन बोली, हुजूर आज अगर अबू कबीर अल हुजली होता और आपकी पेशानी पर चमकते हुए कतरे नमूदार